Okay, time for the main event. Kambugaw, Pinamungan, Cebu. Bakbakan na. Team Cebu City versus Team Dumanog. Team Cebu City. Guys, spike ni Saddam. Tuara. Saddam forever. Open it up with a spike. 1-0 na mga igan sa atong bakbakang main event. Okay na itong bakbakan main event is sponsored by Consial Panpilo Riponte, Consial Silveria Inghong, Jupan Riponte, Kapitan Basilio Cap Ilyong Samilyon, og organized ni Boss Ronald Magallanes under GC Generalao aka Dats Daot Promotion. Ay, tuara kabugnaw kuhang Jason. Lagi aplas ang Baby Orle. Sagang pa. Saddam forever may atake. Nonel. Saddam agay. Tuara ka sa kita. Kuha pa. Agay. Hala bikila. Kini. Goodbye Philippines. Say go to Bohol. Side out ha. Side out. Servisyo Jason. The pride of Bohol. Out ball. 3-0. Servisyo Jason. Lionel, tuwag po ni Saddam. Ay, pirting pagkahawana. Gikaingin ni Saddam. Pirting pagkahawana. Lay. Kalma lang, Lay. Servisyo Jason. Out ball. 5-0 na. Wana. Umarangkada na ang Team Cebu City sa ating bakbakang main event. Guys, Saddam forever sumabit ang tira. Side out. Shout out ni Boss Opaw Hiniralaw. Shout out ni Jim Hiniralaw ni Minso. Shout out sa ni Boss Ariel Bindalillo, Boss Richard, Boss Turco, o ni Joseph Kanumay. Shout out Jobert. Agay. Jobert again. Lunel. Agay bikila. Bingo na. Bikil na. Ipaksita ni Baby Orle ang bilbil sa Team Cebu City. Servisyo Baby Orle. Nonel again pouring in. Agay, Jobert to the rescue. Agay. Team Cebu City struggling for their defense. Bumabawi. Countering the attack of Team Dumanog. Ay, tuagsik na ang bola sa Team Dumanog. Side out. Bola sa Team Cebu City. Side out. Servisyo the game breaker. Saddam forever. Saddam. Bam in the hole. Binumba sa ere. Pero hindi tinablan ang Team Cebu City. Ito lumalaban pa. Iyon o. Wana. Aba. Inside ang binigay na tira ni John Lip. Side out. 5-1 atong skora in favor of Team Cebu City. 4 na puntos ang kalamangan sa ating game 1 o bakang main event. Servisyo Janlip. Win. 2-5 na. 2-5. Ito na naman si Janlip, the team lifter. Agay, Baby Orle. Umaatake. Dumidipinsa lang si Jason. Binabagyo ng Baby Orle. Nako, pumasok pa ang tira ni Jason Bulhon. Naka-counter, umakyat si Lalay. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Barcinas.
Jobert, yun o, ang lakas. Aba, sakita tiraha. Bagsik ni Idol Jobert, ang lupit ng tira. Size 2 mga igan. Change court. O, this halftime is brought to you by Marisilan Tunay Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. O ang Dantis Hollow Blocks diha sa Ilaya Dumanhog. Gusto mo pulido o durable o ligon nga lublak, kontakan ninyo. Grabe tiraha. Why nakahikap? Makahikap kas bulat, tugpa na, igan. City na. Kini para uto. Servisyo Team Cebu City. Kuwen. 8-2. 8-2. Og ang Lodis Lodis native lechon manok diya sa poblasyon Dumanhog. Naa diya sa sud sa merkado. Inyong mapalit ang lamian nga Lodis native lechon manok. Servisyo Jobert. Janlip agay out ball ang bola. Gis na. Gis dos. Binaon ng 8 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Binaon ang Team Dumanhog sa ating Game 1 o Bawarab main event bakbakan. Ito para 11. Janlep. To Jobert Mirakrak. Gipo na double barrel attack. Out ball si Sadam Forever. Pagkakataon sa Team Dumanhog para humabol. Ito, the pride of Dumanhog, Nonel Amakna. Baby Orlim haplas. Agay mitrapo. Mirakrak yung mayo. Ay ito ra. Hala, Nonel. Overhead. Agay gilabay gawas ni Janlip. Side out. Gis dos ang atos skora, Gis dos. Servisyo Jason. Ala. Out ball. 11-2. Agay. Janlip. Inside. Bola sa Team Dumanhog. Buhay pa ang Team Dumanhog. Lumalaban. Ito si Baby Orle. Agay. Ayun, dinukdok na, dinakdak, dinikdik. Pero buhay pa. Ito. Buhay pa rin. Agay. Yun, no? Gandang tira. Ortiz yung batang may laban. Servisyo Baby Orle. Janlip. Agay. Tuara. Muntik na. Ay, Nonel. Nagkuha pa swanhan. Nabasa pang. Agay pamatay sunog. Yun, no? Bright ang Jason Bulhoon, ay. Bright ang Jason Bulhoon. Servisyo para daog sa Game 1. May daog na ang Team Cebu City sa itong Game 1. Coming up next, Game 2 mga igan.